sampai Sayyidina Abdullah. Nah jadi niki sangat perlu penting kulungguh detiang wicana sehingga salah satu syarat bu sempurna iman kulungguh detiang niki. Nabi bila kulungguh detiang niki lebih bekanan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kulungguh detian niki bekanan ujug diri, ujug serina, ujug kebon banget. Nah ia langan tahu apakah iman niki sampun sempurna atau nikmat. Nabi bila kulungguh detian niki lebih bekanan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang ujug salaina. Berarti ini ketanda iman peluluh detiang niki sampun sempurna. Lagu Nabi bila iman niki nikmat sempurna, maka peluluh detiang niki ia lebih bekangan ujug salaina. Misal lebih bekangan ujug diri, lebih bekangan ujug serina, lebih bekangan ujug kebon bakar, ketimbang ya lebih bekangan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ialah butuh bicara masalah kisah beliau niki akhir sak lebih mengenal saya sebenar beliau niki. Saya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah ia perlu penting perlu dia ya mudzakarahan gitu ya. Dengan harapan mudah-mudahan pelungguh dia niki lebih bekangan ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dia bekanan ujug selain misi beliau termasuk ujug diri niki sehingga syarat kesempurnaan iman. Nah jadi oleh malam Jumat sajulu nika sampun berbicara bahwa satamu ujug golongan suku Quraisy nika mulai selakan atas sida Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai langan mami beliau Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Manaf, Sayyidina Qusayy, Sayyidina Qilab, Sayyidina Murrah, Sayyidina Ka'ab, Sayyidina Lu'ayy, Sayyidina Ghalib, Sayyidina Fihrin. Nah niki selepuh dia tamu ujug suku Quraisy. Nah makin terlanjutan okay? Wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilahil kathiru wartadahu. Adapun di atasnya seatas misi sabaru nika atas misi Abdullah sampai Fihrin nika termasuk suku Quraisy nika atas misi suku Quraisy nika dia makna wa ma fawqahu kinaniyun dia teparan suku Kinanah ya. Atas misi suku Quraisy nika teparan suku Kinanah kama janaha ilahil kathiru wartadahu sebagaimana telah condong atau sepakat ujug pendapat sak baru nika bahwa di atas suku Quraisy nika adalah suku Kinanah sampun sepakat selepuh ulama wartadahu artin sampun kesepakati isi ulama ahli nasab nika bahwa di atas suku Quraisy nika ia keparan aran suku Kinanah keturunan kesida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seatas lain ke seatas misi beliau nika. Nah kemudian Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal bud na ila rihadil haramina. Ibni Malik kemudian Fihrin nika ia bija misi Sayyidina Malik
Sayyidina Malik niki bijen si Sayyidina Nador. Sayyidina Nador nika bijen si Sayyidina Kinanah. Sayyidina Kinanah nika bijen si Khuzaimah. Kemudian Sayyidina Khuzaimah niki bijen si Mudrikah. Kemudian Mudrikah niki bijen si Sayyidina Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Sayyidina Ilyas niki ia paling dulu, wahwa awwalu ia paling dulu man ahdal budna paling dulu berkorban isi unta sak mokoh. Ia arti al budna niki unta sak mokoh, okay? Nah jadi Sayyidina Ilyas niki ia paling dulu berkorban isi unta sak mokoh ila rihabil haramiyah, elik halaman atau elik perantaran Masjidil Haram, elik halaman Masjidil Haram nika ia kan berkorban isi unta sak mokoh Sayyidina Ilyas niki. Wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbahu. Terdengar kendengahan, okay? Fi sulbihi, elik tulang rusuk atau elik sulbi atau tulang punggung Ilyas nika. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud Nur Muhammad, okay? Searah elik sulbi atau tulang rusuk Ilyas nika ia kendengahan. Zakarullah ta'ala, ia berzikir. Kendengahan berzikir sebut Allah subhanahu wa ta'ala isi Nur Muhammad searah elik sulbi Ilyas nika. Walabbahu, dan ia baca talbiyah labaik Allahumma laka labaik. Ia kendengahan elik tulang sulbi atau tulang rusuk Ilyas nika. Nah nika ruang kemuliaan, okay? Nah kemudian Ilyas nika ibni Mudar bijen si Sayyidina Mudar. Ibni Nizari, kemudian Mudar nika bijen si Sayyidina Nizar. Ibni Ma'adi, kemudian Nizar nika bijen si Ma'ad. Ibni Adnan, kemudian Ma'ad nika bijen si Adnan. Wa hadza silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Nah nikilah mata rantai atau silsilah nazamat sak tersusun faraidahu, keindahan, sangat isin indah, sangat isin solah entah sak tersusun mata rantai silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marak sak tersebut pelek dalam sunah-sunah sak soheh, pendapat-pendapat ulama sak soheh, seahli nasab mereka sangat indah tentang tersusun nasab keturunan beliau niki, mulai langan Adnan sampai Sayyidina Abdullah, sangat indah, sangat solah, sangat bagus tentang tersusun. Ia makna wa hadza silkun nazamat faraidahu bananus sunatis saniyah. Ya solah bagus tentang tersusun silsilah nama-nama keturunan beliau ni ke. Wa ruhuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abahu. Wa ruhuhu, dat eli atas Adnan niki sampai Sayyidina Abdullah, eli atas keturunan beliau berpasangan Sayyidina Adnan niki, ia makna warohluhu ilal khalil Ibrahim, sampai kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, ansaka terhenti anhus syari'i, terhenti nama-nama niki silsilah atau nasab keturunan beliau niki secara syarak. Wa abahu artin nek napak sepakat selaku ulama. Wa abahu niki makna tertegah, okay?
artiin aran-aran ni ke mulai langan akal Sayyidina Adnan ni ke sampai Nabi Allah Ibrahim di narak kesepakatan ulama ini mengenai aran-aran ni kan. Memang ia tersambung silsilah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Allah Ibrahim. Lalu ia bersalahan mengenai aran-aran ni kan. Saya aran-aran sampai Adnan ni sampai Nabi Allah Ibrahim elek Sayyidina Adnan ni kan. Ia beda-beda pendapat ulama. Ia makna ni kan dia sokok pendapat ulama. Ibu terkena amsaka anhu syari'u wa abahu. Nah ini kan penjelasan. Wa adnanu bila roidin inda zawil ulumin nasabiyah. Nah kemudian ilik Sayyidina Adnan bila roidin ndik narak kereduan. Ilik Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adnan ni ke bila roidin dek narak kereduan ni ke nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinda zawil ulumin nasabiyah. Nah niki menurut pendapat beliau-beliau para ulama seahli ilmu nasab, ilmu keturunan atau ilmu silsilah. Dek narak perbedaan pendapat. Arti dia sokok pendapat selepu ulama keturunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langan Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adnan. Nah lalu dari atas Sayyidina Adnan sampai Nabi Allah Ibrahim, ia berbeda pendapat ulama. Lalu ia pasti jelas bahawa Rasulullah itu tersambung silsilah keturunan itu sampai Nabi Allah Ibrahim. Lalu tahun berbeda pendapat ulama itu ini aran-aran ni ke sampai Nabi Allah Ibrahim ia beda-beda pendapat ulama si masalah aran. Lagu mengenai tersambung nasab atau silsilah keturunan itu jelas pasti tentang tersambung sampai Nabi Allah Ibrahim. Ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamahu. Kepada yang akan disembelih Nabi Allah Ismail nasibatuhu keturunan atau nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muntamahu ia pujaan. Maksud menikah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ia keturunan Nabi Allah Ibrahim melalui bijan Nabi Allah Ismail. Saya ingat dua bijan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail ini ia langan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azim bihi min 'iddin ta'allaqat kawakibuhud duriyatu. Fa'azim betapa agungnya bihi min 'iddin dengan nasab keturunannya. Betapa agungnya nasab keturunan atau silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min 'iddin bagaikan kalung perhiasan ta'allaqat yang berkaitan atau bergantungan berhubungan sasokok kanti salena marak mata rantino berkait saling berkaitan ya makna ta'allaqat kawakibuhud duriyah bagaikan bulan, bagaikan bintang mutiara. Nah, sangat sinsolah mata rantai silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan sasokok kanti saklenan marak misal bintang mutiara, marak misal tasbih niki begantos selek sokok gantok sangat sinindah, sangat sinsolah. Wa kaifalah bagaimana tidak bermintan yang sholah, bermintan yang bagus. Wa sayyidul akramu, sehingga beliau adalah sayyid, beliau adalah pemimpin sangat mulia. Sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasitatuhu muntaqah. Ini tengah-tengah silsilah nikah ia harap namun beliau ia makna wasitatuhu ni kan
yarak namun beliau ini antara mata rantai silsilah nike al-muntaqahu, sehingga beliau adalah hamba Allah sak terpilih. Ya artin al-muntaqahu nike adalah hamba Allah sak terpilih. Sangat isin solah, sangat isin bagus mata rantai silsilah keturunan beliau nike sebab namun beliau yarak elek antara nama-nama searah elek dalam silsilah nike. Nasabun tahsibul ula bihula qalladatha nujumahal jauza'u. Nasabun, nasab keturunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dengan Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Abdullah, tahsibul ula mendapat ketinggian, kemuliaan, keagungan bihulahu dengan perhiasannya karena isi bagus solah silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke qalladatha karena ia berkaitan aran saksekek kancir aran salenan bilik dalam aran-aran atau nama-nama saluwek di dalam silsilah nika yarak namun beliau yarak pasangan beliau nuju mahal jauza bagaikan bagaikan bintang al jauza. Nah ia isi sholat isi bagus silsilah keturunan beliau ni kan, nasab keturunan beliau ni kan. Habbaza iqdu saudadin wa fakhorin anta fihil yatimatul asma'u. Habbaza betapa mulianya Iqdusudatin nasab kalung silsilah beliau ni ke, nasab silsilah beliau ni ke, sehingga aran-aran syarat tertulis elek nasab keturunan beliau ni ke selepuk ni ke adalah pemimpin-pemimpin kebanggaan Nabi sebab sehingga termasuk nasab keturunan beliau ni ke ia wak lain pindah Nur Muhammad mulai lana Nabi Allah Adam sampai terus sampai Sayyidina Abdullah. Nah ya bun alangkah mulia, alangkah agung, lebih-lebih di dalam nasab, di dalam silsilah itu anta fihil yatimatul asma'u. Engkau Muhammad fihi di dalam silsilah itu al yatimatu ndik narak dua tunggal paling mulia dia makna yatimatu ni kena dia paling mulia dia tunggal di narak kancing pada al asma'u malik terjaga terpelihara terlindungi isi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ruan kemuliaan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah taala min sifahil jahiliyah. Wa akrim bihi dan betapa mulianya dengan dijaganya min nasabin daripada nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selebu sasampun telalui si Nur Muhammad dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ia terjaga ia terpelihara isi dari Allah Subhanahu wa taala. Toharahullahu ta'ala malik kesucian isi dari Allah Subhanahu wa ta'ala min sifahil jahiliyah daripada perbuatan zina dengan jahiliyah kepeliharaan sopok pun dek narat eli antara sak tersebut eli dalam nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulai dengan Sayyidina Abdullah sampai Nabi Allah Adam sopok pun dek narat wah gawe pegawaian zina sehingga ia terpelihara, ia terjaga isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aurada Zainul Iraqi waridahu fi mauridihil hani warawahu. Nah sampun riwayatan si suku ulama aran Zainuddin beliau nike ilek Irak nggih. Waridahu teriwayatan nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki bi mauridihil hani elek dalam silsilah saaman nyama warawahu det marak niki riwayat beliau
Imam Zainuddin Al-Iraqi niki. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonal li ismihi. Hafizul ilahu terpelihara selepuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai langan Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Abdullah, terpelihara isi deside Allah Subhanahu wa taala karomatan li Muhammadin, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahul amjada. Nah, termaksud aba'ahu ni mulai langan Sayyidina Abdullah sampai Nabi Allah Adam al amjada, sangat isin tegungan, terpelihara, terjaga. Sonal li ismihi, sakejaga adalah nama baik, terpelihara isi deside Allah Subhanahu wa taala. Ndak baik ya sampai sida nama baik ini ke ia pun tetap terlindungi, terpelihara, terjaga. Jadi bagian Nabi terjaga, tarakus sifaha falam yusibuhum ma'aruh, terjaga selepuk deside Allah Subhanahu wa taala, terpelihara selepuk deside Allah Subhanahu wa taala, mulai langan Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adam langan perbuatan zina. Ia makna tarakus sifaha, mereka semua dijaga oleh Allah daripada perbuatan zina. Falam yusibuhum aruh, malik ele antara selepuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yusibuhum aruh ndik narak wa tekican si Allah Subhanahu wa taala ya gawe pegawean tercela. Ya makna aruh ni ke pegawean aib, pegawean tercela, terutama pegawean zina. Min adamin, mulai langan Nabi Allah Adam, wa ila abihi wa ummihi, sampai ujuk mami Sayyidina Abdullah, wa ummihi dan ummin Sayyidah Aminah, terpelihara, terjaga isi deside Allah Subhanahu wa taala. Saratun sarah nurun nubuwati fi asari rigorarihimul bahiyah. Saratun terhormat, mulia, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sisi termulia, sangat terhormat, mulai langan Abdullah sampai Nabi Allah Adam. Nabi sebab mulia, Nabi sebab terhormat. Saro nurun nubuwati, karena ini beliau itu ia langan berjalan, Nur Muhammad ia langan berjalan, mulai langan Sayyidina Adam alaihi salam terus turun temurun sampai Sayyidina Abdullah ia langan berjalan. Ia makna saro nurun nubuwati bi asariri, elek dalam rahasia beliau ni ke arti nelek sulbi atau tulang punggung beliau ni ke gororihimul bahiyah. Nah, karena saya nggak mengandung Nur Muhammad elek sulbi atau tulang rusuk beliau niki gororihim, nah bercahaya bersinar buat wajah mereka. Al-bahiyah makna cemerlang, bersinar dan cemerlang wajah mereka ni kan, mulai langan Nabi Allah Adam terus sampai Sayyidina Abdullah si berkat dan sak kandung Nur Muhammad elek tulang elek Nabi narah elek sulubin ya kan, maka bercahayalah muka buka atau wajah beliau ni ke al-bahiyah malik cemerlang. Wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa banihi Abdillah. Wa badara tampak, badruhu marak purnama, fi jabini jaddihi, elek tengah-tengah kening, jaddihi pepuk nisi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nini nisi beliau yaitu Abdul Muttalibi. Ia nyata pedas bersinar, dia nampak elek dahi atau elek kening beliau Sayyidina Abdul Muttalib, Nur Muhammad itu sak bersinar. Wa banihi dan elek bijen beliau, bijen Abdul Muttalib itu Abdullah, Sayyidina Abdullah, bani nisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah nikilah ruang kemuliaan sak terlibat dari nasab keturunan beliau niki mulai lengan Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Abdullah terpelihara terjaga isi dasidir Allah Subhanahu wa taala, terutama lengan perbuatan zina. Nah iki ruang kemuliaan sateparan aran Nur Muhammad sakjari cikal bakal ye ya jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bagi pelungguh detiang sakaji ilmu hakikat elektriki, pelungguh detiang sampun wikanan hakikat lengan Nur Muhammad itu sak merupakan asal usul kejadian Allah maupun asal usul kejadian awak. Nabi bilan sampun aktif dalam rasa kesadaran pelungguh detiang itu, maka pelungguh detiang itu pun ia terjaga, ia terpelihara si Allah Subhanahu wa taala dengan segala pegawaian sak tercela, dengan pegawaian sak dikagum, si berkat pelungguh detiang sak selalu menyadari merasai Nur Muhammad sak merupakan asal usul nyawa pelungguh detiang niki. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia lindungi pelungguh detiang niki. Malik senantiasa dia ican pelungguh detiang niki ketenangan. Sehingga sepun juga sakandung Nur Muhammad niki elik nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bercahaya wajah niki adalah lingoh niki hati. Makna Nabi bila pelungguh detiang niki betul-betul merasai menyadari bahwa asal usul kejadian pelungguh detiang niki adalah Nur Muhammad, maka ia nampak elik wajah pelungguh detiang niki ketenangan, keamanan, ia makna wajah bersinar. Ia nyatakan tenang, aman, nyaman. Sehingga saturunan ketenangan niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bu makhluk sak paling mulia adalah Nur Muhammad. Bu Nur Muhammad itu ia asal usul segala sesuatu, termasuk ia asal roh nyawa pelungguh detiang niki, termasuk ia asal awak pelungguh detiang niki. Karena awak niki terciptaan isi Allah Subhanahu wa taala langan anasir sahabat api angin tanah, lagu api angin tanah niki pun ia terciptaan si Allah Subhanahu wa taala langan Nur Muhammad. Nabi bila niki pelungguh detiang sadari, rasai, nikmati, maka pasti pelungguh detiang niki sak pertama ia tekikan ketenangan, keamanan, kenyamanan insya Allah Subhanahu wa taala, sampai nyata nampak ketenangan, keamanan, kenyamanan niki ujuk wajah kanca perilaku pelungguh detiang niki. Terus ia terpelihara isi Allah Subhanahu wa taala dengan segala pegawaian sak tercela, pegawaian aib, pegawaian sandir bagus. Nah nikilah makna niki. Nah kemudian atirillahumma qabrahul karim bi'arbi syazirin min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah di malam Jumat datang kok berbicara malik walama aradallahu ta'ala ibraza hakikatihil Muhammadiyah wallahu. Kurang lebih dan tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.